Yan, nilagyan natin ng konting kisay. Sheesh. Itsura nito. Madali. Malaman. Dead. Ay, hindi. Dito malun. Oh, gumana agad yung ano natin na experiment natin. Pahiram ako ng ano? Pare, salok. Hindi, guys, salok lang. Diba, malapit naman sa'yo yung salok eh. Baka nga bako ko to. Dito tayo. So, walang sabit masyado. Sabit ba? Oo, pinalim eh. Oo, talak. Bandan lang. Tara. Buti na. Ito na. Bako. Bako yan, oh. Okay. Yan! Thank you, Kok! Hey! Nice! Thank you, Kok! Dalawang kilo na siguro to. Wala pa? Oh, grabe! Guys! PB! Ito na personal best natin. Siguro around 1.5 kilo. Ganon. Laki oh. Sarap. Nike spot, man. Nike boat casting spot. Yee! Vision!